Muy buenas nakamas, aquí estamos en otro videocito de The Witcher 3, aquí con Gerard de Rivian. Un placer jugar con este gran juego y daros las gracias a todos por este ánimo que dais. Y si pudiera ser, por favor, se agradece mucho si la gente si lo puede ver, si lo ve. Se agradece mucho si comenta o si se puede suscribirse, porque anima mucho a los que hacemos este tipo de vídeos. Ya sé que son juegos bastante viejos, pero se alegra mucho ver que la gente se anima, que comenta, te da la vivo, el me gusta. Y claro, no, se ve que se agradece mucho todo lo que veis, pero la mayoría de visualizaciones tenemos que son no suscritos. Pues si no es mucha molestia, es un clic, se agradecería mucho que daréis el suscribir si queréis claramente seguir viendo vídeos de este tipo. Hablando de todo, vamos a seguir con el juego. Sí, también, por cierto, perdonad que me rollo un poquito, pero eh, si si veis que son muy largos, que por eso no os gusta, os hace muy pesados, me lo decís y yo hago vídeos más cortos. Este puede ser que dure unos 20 minutos más o menos, a ver si si os hace más ameno. Dicho esto, vamos a buscar al varón, porque el conjurador este, que con la cabra, con su princesa, nos dijo que la otra se fue, bueno, que no es buena persona. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. O por lo menos esa pinta, eso me parece a mí. A ver, son 300 metros. Vamos a... No, esto no. Guárdala. Nunca me acuerdo yo. Que no. A ver. Muy bien. ¿Y yo cómo? No. Ah, muy bien. Ah, lo que suele pasar. Que nos olvidamos ya de esto de jugar. El jueves vendrá... Jueves no, perdona. El jueves saldrá este vídeo, que lo estamos grabando el mismo día que el anterior. Le hemos quitado lo que es la cámara, perdonad, porque veía que quitaba lo que es visualización del juego y creo que será mejor para vosotros. Y nada, y si no pasan al sábado, el sábado y la semana que viene vendrán unos capítulos de The Order, que le quedan ya poco, está acabándose. Y a este no lo sé, la verdad. Si le dais más ánimo, pues seguiremos, y si no, buscaremos otro juego que os pueda gustar más. Porque este juego es bastante más largo que normal, que se hace pesado, y muchos vídeos. Y estoy abierto cualquier... madre mía. Cualquier ayuda, no que me podáis aconsejar otro juego que os pueda gustar, que claramente pueda tener económicamente, claro. A ver, vamos a ir, porque parece que la casa, el castillo del señor barón está quemadito, me han dicho. Vale, vamos a ir por ahí. Supongo, sí. Exacto, caballito. Hazme caso. Sardinita. Hola, señor. Luego tú digas. Madre mía, está pegando fuego ahí. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. No. Sardinita, déjame bajar aquí, por favor. Gracias, sardinita. Grande sardinita. Perdona, señora. Eso no es lo que buscaba. Ah, vale, que esto es la aldea, que no es... El varón incendia la cuadra, ¿ves? No era buena persona. ¿Por qué me está llevando por aquí? Ah, vale, la entrada, sí, sí, sí. Mira, que rodeo nos hacen hacer. No, vamos a hacer. Ahí estamos. Vamos a encenderlas todas, que queda mejor.
Somos un mechero humano, un mechero andante. Ahí estamos. Vamos a ver qué ha hecho el señor barón. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Madre mía, nos da prisa y todos tú. Salva al mozo de la escuadra y los caballos atrapados en el establo. No sé cómo. A ver. Descarga, causa daño, mentes, escudo protector. Won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Necesito otra entrada. Sí, claro. Ah, vale, vale, ya veo. Fire's spreading. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Joder, macho. No puedo hacer esto. A ver, ¿quieres saltar? Aún fallaremos. Ah, muy bien. Como si es muy fácil de entender. ¿Cómo? A ver. No entiendo. ¿Cómo he muerto? Pregunto. Increíble. Increíble, chicos. Madre mía, otra vez esto. Falta, señora. Vamos ahora con el varón. Después intentaré... O bueno, ahora como ya hacemos el camino, más rápido. Vale, fuera. No sé. Vale, que sí, lo que tú digas. A ver si podemos saltarlo, vale. What? Fire. Ain't that simple. My brother's in... See what I can do. Hurry! Vale, ahora ya sabemos. A ver, yo quemo más, claro que sí, hombre. Pero a ver, no entiendo. Bueno, ahora ya sabemos. Por aquí. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Vale. Vale, aquí no puedes hacer eso.
Vale, ya tengo las puertas todas abiertas. Ah, ¿qué habla esto? No entiendo. Bueno, vamos a dejarlo. Lo siento mucho por ellos, los que hoy mueren. Lo hemos intentado. No ha sido posible. Porque soy... A ver, puede ser que sea bastante malo. Las cosas como son. Haremos una pequeña transición y llegaremos a donde está la elección y pondremos... Bueno, va, vamos a dejarlo. Vamos a seguir, va, que no cuesta. ¿Qué quieres? Bueno, mejor no, vamos a seguir, va. Y vamos a hacer una pausa para poder, pero bueno, como no tratamos nada. Ah, claro, cada vez que me acercaba. ¿Ves? Es acercarme a algo demasiado. Vale, saltamos esto. What? Ain't that simple? My brother's in this. Somebody ought to see to the Baron before he burns the castle down. Vale, lo siento mucho. Me sale fatal. Pero ya hemos muerto varias veces. No. A ver, señor barón. You, where do I know you from? Qué mala pinta tiene. Ah, right, the Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Lo que acaba de decir, señor Gerard. Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! ¿En serio? They ran from Madre mía, cómo pegas, chaval. Lying prick! Damn. A ver, señor barón. I see you made it prick. Ahí estamos. Pathetic. Ay, no, fácil y sencillo, señores. Ah, agüita. We need to talk. No sé mal no observar los caballos, pero bueno, es lo que teníamos que hacer. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Ya. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone.
She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick Madre would mía, you le hemos take dejado me for? bien bonito, la carita. ¿Cómo huyeron? ¿Qué ocurrió? No huyeron, las echaste tú. Da igual. Creo que vamos a decirle que es culpa de él, está claro. Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Cuéntame, señor. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. Ahí se escucha el señor I'd Gerard. been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Vamos a decir si la chiquilla lo vio. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backward. Disculpa un segundo, perdonar, Solo un segundo, perdonar. Vale, perdona. To the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and No, si lo malo es que el chaval se lo merecía. El chaval no blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Esto es como ahora el... ¿Qué pasó luego? What happened next? Es lo que pasa si maltratas. Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, Pobre. defenseless, in bloodied sheets, Perdió el hijo, claro. dead. And it was my doing. Sí, vamos a decir que... Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important.
or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Ahora se arrepiente de todo lo que hizo. Madre mía. Understand, Witcher? My child was dead. ¿Qué digo? ¿Comparto tu pesar? No. Uf, cómo se mueve el casco solito. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Es lo que hay. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into Malogrados. botchlings. Into fucking what? Voy a explicárselo muy claramente, se lo merece. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. En un doméstico, madre mía. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? No le va a gustar nada a We mí. kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. Bueno, mira, ya está It's muerto. suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Bueno, Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. si no logramos transformar a Malgrano, que no se entierre en ella, nos sirve de todos modos. Bueno, como sé que puedo después ir ahí. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. Ah, vale. Vale, luego vamos a dejarlos aquí. Y en el siguiente, este es un poquito más cortito, a ver si así es mejor. Y en el siguiente vídeo iremos a buscar al feto, al malogrado, como se dice. Y nada, como he comentado, si os gusta estos vídeos, darle me gusta, comentar y por favor, y si no os molesta, dar suscribirse. Perdonad, que no sé ni hablar, que se agradece mucho y anima mucho para dar más vídeos. Dicho todo esto, nos vemos en la otra Nakamasa. Hasta luego.